Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tafr Ayman. Salam alaikum, marhaba bikoum fil qanat Tafr Ayman. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes les astuces pour réussir vos fricassés comme des petits chefs. اليوم غنوجدوا les fricassés تونسيين اللي هما معروفين في رمضان كيجيو زوينين بزاف وسهلين للتحضير. Ici, je vais utiliser mon robot, mais vous pouvez le faire à la main. J'ai ici 200 ml d'eau bouillante. عندي هنايا 200 ml ديال الماء اللي درتو يغلي. Je vais mettre le 3/4 et laisser le reste pour après. غادي ندير الثلث منه ونخلي الباقي لمن بعد. Je vais rajouter un petit peu de yaourt nature qui est froid. C'est pourquoi j'ai mis de l'eau bouillante. Le froid avec l'eau bouillante, ça va nous donner un mélange qui sera tiède et ce qui est très important pour la levure. عندي هنايا واحد العلبه ديال الياغورت طبيعي اللي هو بارد، عليه درت الماء يغلي، يعني مع داك الياغورت اللي هو بارد غادي نحصلوا على واحد الخليط اللي هو دافي اللي ضروري على حساب الخماره. غادي نخلط. Je vais mélanger. Ensuite, avec mon petit doigt, je vais venir vérifier si mon mélange est bien tiède, car s'il est trop chaud, ça ne va pas. S'il est froid, ça ne va pas aussi. ومن بعد معايا صبعي غادي نجي نتاكد بلي الخليط ديالي دافي. الا سخون بزاف يعني ماشي مزيان، الا بارد ماشي مزيان، خص يكون دافي. Maintenant, je vais rajouter une cuillère à soupe et demie de levure sèche boulangère. دروك غادي نزيد معلقه كبيره ونص ديال الخماره ديال الخبز. Une cuillère à café de sirop ou de sucre. واحد المعلقه صغيره ديال العسل ولا السكر. Une cuillère à soupe de farine. معلقه كبيره ديال الفرينه. Je vais mélanger le tout. غادي نخلط كلشي. Et je vais venir maintenant le couvrir et le laisser poser pendant 15 minutes le temps que la levure s'active. Ce qui va nous aider pour une pousse rapide de notre pâte. Donc غادي نغطيه ونخليه يرتاح 4 ساعات. هادشي اللي غادي يخلينا العجينه ديالنا تخمر في الساعه. Après les 15 minutes, voici notre mélange. بعد داك 4 ساعات ها هو الخليط ديالنا كيفاش ولا. دروك غادي نجي نزيد واحد البيضه. Maintenant, je vais venir rajouter un œuf. Mélanger, نخلط. Et ensuite rajouter une cuillère à café de sel. وغادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الملحه. Et c'est seulement maintenant que je vais rajouter l'eau restante des 200 ml. ودروك اللي غادي نزيد داك الماء الباقي اللي كنت قلت لكم في الاول. Je vais mélanger. غادي نخلط. Et ensuite, je vais rajouter ma farine. J'ai ici 500 g de farine que je vais mettre d'un coup. Mais selon votre farine, il faut voir s'il faut moins ou plus. Moi, j'ai utilisé la farine du Lidl, c'est celle que j'utilise tout le temps pour toutes mes recettes. La farine pour pâtisserie, mais d'une farine à l'autre, ça peut varier. هنايا درت 500 غرام ديال الفرينه، درتها في خطره. وكيبقى هادشي على حسب الفرينه ديالكم، واش خص شويه اكثر ولا شويه اقل. الا درتوه باليد غديروا شويه بشويه وغادي تشوفوا مع العجينه ديالكم واش خص لكم اكثر ولا اقل. خص تحصلوا على واحد العجينه تكون كيما هكا، تكون رطبه كتلصق واحد شويه، يعني ما تكون بو عجينه قاصحه. Vous devez avoir une pâte comme ceci qui reste légèrement collante, qui est bien molle et pas dure. Vous voyez bien comment elle est ma pâte. C'est très important. Et maintenant, sur un plan fariné, je vais venir mettre ma pâte, essayer de la mettre en boule, la laisser poser pendant 10 minutes avant de l'étaler. Je ne vais pas la laisser pousser. La pousse se fera par après, vous allez voir. صافي غنجي نديرها على البلو طرافاي ديالي اللي درت الفرينه. غنحاول نديرها هكا كره ونخليها ترتاح 10 دقائق قبل ما نسرحها. انا ما غادي نخليها تخمر دروك، غادي نوري لكم ومن بعد فوقاش غنخليها تخمر.
Voilà, après les 10-15 minutes, ma pâte s'est détendue. Maintenant, je vais pouvoir l'étaler au rouleau en veillant à bien mettre de la farine de tous les côtés pour pas qu'elle colle à notre plan de travail. دروك بعد داك 10 دقائق ولا ربع ساعة العجينة ديالي تلقات يعني سهلة باش نسرحوها. غادي نسرحها بالرولو، ندير مزيان الفرينة من كل جهة باش ما تلصق لياش على لو بلو طرافاي، ونسرح فيها تكون في ليبيسور تكون 1 سنتيم. Et je vais alors l'étaler sur une épaisseur de 1 centimètre. Voilà, après avoir bien étalé ma pâte, je vais avoir besoin d'un porte-pièce et alors faire des petits ronds comme ceci. Et comme je vous dis, il faut bien mettre de la farine pour pas que vos ronds soient collés au plan de travail, que vous réussissez à les enlever. صافي بعد ما سرحتها مزيان على سنتيم كما قلت لكم مع واحد لا بورت بياس ولا الكاس غادي نجي ندير دي بتي رون كوم سوسي دويرات. Ensuite, chaque petit rond, je vais les prendre et les étirer délicatement pour avoir la forme du fricassé. Moi, j'aime bien les fricassés qui sont un petit peu grands. Vous pouvez le faire plus petit. Il faut alors que chaque côté soit pareil. Vous ne laissez pas des endroits où c'est fin, des endroits où c'est épais. On essaye d'avoir une épaisseur uniforme. صافي ونكون دويره غادي نهزها ونجبدها شويه كيما هكا ماشي بزاف يعني باش نعطيو لها داك الشكل ديال الفريكاسي ونحاولوا يعني الرقيق يكون متساوي ما يكون بلاصه غليظه بلاصه رقيقه نديروها بشويه ومن كل جهه نسرحوها تكون كيف كيف ما نخليوش بلاصه تكون غليظه بلاصه تكون رقيقه سينو في الخمير ما غادي تكون هذيك هي. فوالا وداك العجينه اللي باقيه غادي نجمعها ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق قبل ما نسرحها ونعاود كيف كيف. Et voilà notre pâte qui reste, on va venir la mettre en boule et la laisser poser quelques instants, c'est-à-dire 5-10 minutes avant de l'étaler et refaire pareil. Comme vous voyez, je les ai disposés sur un essuie. C'est mieux que du papier cuisson, comme ça vous êtes sûr qu'ils ne collent pas. صافي وغادي نديروهم على الكتانه هذيك هي اللي حسن كاع حسن من بابي كويسون حسن من لاطا عليها الفرينه تكون مأكدين ما يلصق لكمش. Voilà, maintenant je vais refaire pareil comme je vous ai dit avec ma pâte qui a reposé. Je l'ai bien étalée sur une épaisseur d'1 centimètre. Je fais des ronds. Je vais les allonger un petit peu et les mettre sur un essuie. صافي عاودت بحال بحال سرحتها درت دويرات وغادي نجبدها واحد شويه ونديرها على كتانه كيما هكا. J'espère vous avoir donné l'envie de faire cette recette qui est super simple à faire et franchement réussie. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Maintenant, quand je vais avoir terminé tous mes petits fricassés, je vais les mettre pousser pendant 30 à 40 minutes, ça dépend de la température de la pièce. صافي ومن نكمل كاع لي فريكاسي ديالي كيما هكا غادي نديرهم يخمروا حتى يتنفخوا كيما هكا سا ديبون نص ساعه 40 دقيقه على حسب الدرجه ديال لا بيس اللي غديروا فيها. دابا غندوزو للطياب. Maintenant on va passer à la cuisson. L'huile ne doit pas être trop chaude ni trop froide. Elle doit être moyenne pour pas qu'il dore vite avant d'être cuit à l'intérieur. صافي الزيت خصها ما تكون بو سخونه بزاف ما تكون بو بارده تكون موين باش يطيبوا على خاطرهم يتحمروا ويطيبوا من الداخل ماشي يتحمروا في الساع ويكونوا عاد باقي ما طابوش من الداخل. Voilà, je vais les disposer comme ceci. Et dès que vous voyez que le fricassé commence à se fissurer, on le retourne avant que la fissure ne s'ouvre. Il faut qu'elle reste fermée. صافي غير تشوفوا داك الفريكاسي بدا يتشقق كما شفتوا خاصكم تقلبوها قبل ما تحل يعني خاص تبقى داك الفريكاسي مبلعه ما تحلش.
Voilà, on va les laisser cuire de tous les côtés jusqu'à ce qu'ils obtiennent une belle couleur. Vous allez voir, il y en a des fois tellement qu'ils ont bien gonflé, ils sont difficiles à les retourner de l'autre côté, mais il suffit de les caler avec la fourchette quelques instants et c'est bon. صافي وغنخليهم يتحمروا من كل جهه مزيان. كاين غتشوفوا من غادي تقلبوهم ما غاديش يبغيو يتقلبوا لكم، حيت ما تنفخوا بزاف ولاو كي كره. شو ديروا مع الفرشاطه ديالكم غادي تجيو تشدوهم تدكيو عليهم وتخليهم حتى يقبضوا ريسانهم، يعني ما تبقاوش تقلبوا لكم اب من كل جهه. صافي ها هو تحمروا مزيان، غادي نجي نديروهم في الصفايه واحد شويه ومن بعد نديروهم على الكاريت، داك الكاريت بابي ابسوربون باش يتشرب كاع ديك الزيت. Quand nos fricassés sont bien dorés, on va les mettre égoutter quelques instants d'abord dans une passoire et ensuite les disposer sur du papier absorbant, comme ça ils sèchent bien de toute l'huile. On va terminer le reste. J'ai terminé tous mes fricassés. Regardez l'intérieur comment il est. C'est bien vide à l'intérieur et ils n'ont pas absorbé d'huile. كما كتشوفوا كما انا كاع لي فريكاسي ديالي شوفوا كي كيجي لداخل خاوي وما شربش الزيت. Voilà, je vais les disposer dans un autre papier absorbant avant de passer à l'étape de la farce. Pour la farce, je vais avoir besoin de petits dés de pommes de terre que j'ai cuites dans de l'eau salée. على حسب العمارة نحتاج البطاطا مكعبات اللي تجيبتهم في الماء مالح. البيض رونديل كيما هكا، دي رونديل دو، واحد البواط ديال التون بالزيت، une boîte de thon à l'huile، des oignons، البصلة، des rondelles d'olive verte، رونديل ديال الزيتون الخضر كيما هكا، des olives noires entières و الزيتون الكحل كامل مكمول يعني. Ici j'ai de la harissa، عندي هنا الهريسة. Je vais avoir besoin d'une cuillère à soupe، غادي ندير واحد المعلقة كبيرة اللي غادي نزيد عليها زيت زيتون. Je vais rajouter dessus de l'huile d'olive. Je vais rajouter un petit peu de vinaigre، غادي نزيد شوية ديال الخل، un petit peu de sel، شوية ديال الملحة et un petit peu de coriandre، شوية ديال القزبر. Et ensuite, je vais alors rajouter de l'eau jusqu'à obtenir une sauce que vous allez voir pas trop liquide. صافي وغنزيد عليها الماء باش نحلها حتى نحصل على واحد لاصوص اللي هي ماشي جاريه بزاف. غادي تشوفوا كيفاش دايره لاصوص ديالي. Maintenant, je vais commencer à farcir mes fricassés. Voilà, je prends un petit pain que je vais couper. Regardez comment il est bien à l'intérieur. Il n'a pas absorbé d'huile, il est bien vide. Voyez, une pure merveille. Je vais mettre un petit peu de sauce harissa, mettre des pommes de terre, rajouter du thon, ensuite des œufs,
des oignons, un petit peu d'olive verte. Je vais rajouter un petit peu de sauce harissa et terminer par une petite olive noire. Et vous pouvez aussi rajouter un petit peu de coriandre par-dessus pour la déco. صافي ونبدا نعمر في الفريكاسي ديالي كما كتشوفوا. قصيت الخبزه اللي هي خاويه من الداخل، نجي ندهنها بشويه ديال لاصوص هريسه، ندير فيها البطاطا، ومن بعد نزيد عليها الثوم، البيض، البصله، الزيتون الخضر، ونزيد شويه من الفوق شويه عاود ديال لاصوص هريسه، ونكمل بواحد الزيتونه كحله. وتقدروا تزيدوا شويه ديال الكزبر ولا المعدنوس على حسب التزيين. Et voici mes fricassés sont prêts pour le maghreb. Ils sont vraiment délicieux. Je vous dis sahaftourkoum et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes recettes. À très bientôt. صافي هو الفريكاسي ديالنا واجدين على حساب المغرب. ويبقى لي الا نقول لكم صحه فطوركم. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. مع السلامه.